At ating na pong simulan ng ating pagsambat pagpuri sa ating Panginoon. Pagkasya daw at umat ka tayo amin, at umatdar ka rin tayo pa'y mapantipan at karaan. Ayan, let's pray. Yes, Father in heaven, Panginoon, daydayawan na ka, Panginoon, kasamot, Panginoon, tataman nga daw, Panginoon, we are blessed, Panginoon, na tipon-tipon kami ito balay mo, Panginoon, kasamot, Panginoon, ipimatong mo, puso kang panagli, Panginoon, ito pa nagsiserving kanyang, Panginoon, kasamot, Panginoon, ito pa nagtulturin ni panagtungtong pala kita sa asawang, Panginoon. Kasama Panginoon, despite na awan ay power mi kata Panginoon, iti electricity Panginoon, si kalatamat Panginoon, iti nangitod kanya mi Panginoon, iti will, the desire Panginoon, nga umay kanya mga purihang tanagan mo Panginoon, kasama Panginoon, kahit uray karamdam kami iti bagot Panginoon, kan purot Panginoon, si kalatamang itod kanya, itipig sa Panginoon, kan iti comfort Panginoon, kaskamat Panginoon, dawatot mo Panginoon, iti panaggabay mo Panginoon, nagiti kakabsat mi Panginoon, awan pagkalito yung Panginoon, with their busy schedules Panginoon, nagiti aramilin da Panginoon, at si kalatamot yung mga kanya da Panginoon, iti wisdom, strength, understanding, knowledge mo Panginoon, Panginoon, sama Panginoon na tipa nagsambang kanyang Panginoon, gabayan da kanyang matipanagkantami kanyang Panginoon, and nangamad kami mo Panginoon, iti pang makawan Panginoon, iti nagbabasulan mi ka nagkurkurangan mi Panginoon, kad iti kararami mo Panginoon, iti problema ti lubong Panginoon, lalo lat iti nabulog nga bakbakan iti Ukraine ka Russia Panginoon, kat kasamad Panginoon, iti gastusin Panginoon, lalo iti panag nga tumanan iti sabihin mo Panginoon, kasi kalatamot Panginoon, iti mag-provide Panginoon, your provisions Panginoon, your wills and your plans Panginoon, and we lift you up to the highest Panginoon, ito lamang po ang aming samidalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo. And sa ating pong kantahin ang ating opening song, I Will Enter His Gates. Hinihiling ko po ang bawat isa na tayo po ay ating ipalakpak ang ating Glad
na it is really visible at ating damang-dama sapagkat tayo nasa Kanya, nasa piling. Lagi natin siyang kasama. Kahit na kanyang ginawa, naway ating itong sundan, kapag ito'y sa kabutihan din naman natin. And ayan, this time, tinatawag ko po si Brother King for scripture reading. So yan po, the scripture reading for this Sunday is from the book Mark chapter 5, verses 1 to 20. In verse 1, and they came over unto the other side of the sea, into the country of Gadarenes. Verse 2, and when he was came out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit, who had his dwelling among the tombs, and no man could bind him, no, not with chains. Verse 4, because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces, neither could any man tame him. Verse 5, and always, night and day, he was in the mountains and in the tombs, crying and cutting himself with stones. But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him, and cried with a loud voice, and said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? I adjure thee by God that thou torment me not. Verse 8, for he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit. And he asked him, What is thy name? And he answered, saying, My name is Legion, for we are many. And he besought him much that he would not send them away.
out of the country. Now there was there nigh unto the mountains a great herd of swine feeding. And all the devils besought him, saying, Send us into the swine, that we may enter into them. Verse 13, and forthwith Jesus gave them leave. And the unclean spirits went out and entered into the swine, and the herd ran violently down a steep place into the sea. They were about 2,000, and they were choked in the sea. Verse 14, and they that fed the swine fled, and told it in the city and in the country, and they went out to see what was done. Verse 15, and they come to Jesus, and see him that was possessed with the devil, and had the legion sitting and clothed, and his right mind. And they were afraid. Verse 16, and they that saw it told them how it befell to him that was possessed with the devil, and also concerning the swine. And they began to pray him to depart out of their coasts. And when he was come into the ship, he had been possessed with the devil, prayed him that he might be with him. Verse 19, howbeit Jesus suffered him not, but said unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and had compassion on thee. And last verse, and he departed and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him. And all men did marvel. Praise the word of God. And this time, let's lift up our prayers to the Lord, and let's have a personal prayer. Let us pray. So let us pray. Yes, Father God, we're thankful, Panginoon, because nandito kami, Panginoon, ng dahil, Panginoon, sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Thank you, Panginoon, for this opportunity, Panginoon, na even though in any circumstance, Panginoon, wala makakapigil, Panginoon, sa pag-worship namin, Panginoon, sa inyo. And this time, Panginoon, we're thanking you, Panginoon, for the blessings, Panginoon, na pinagkakalog niyo sa amin, Panginoon, sa pang-araw-araw, Panginoon, for the strength, Panginoon, wisdom, Panginoon, to move daily, Panginoon, in your name, Panginoon. This time, Panginoon, we're asking you, Panginoon, cleanse us, Panginoon, forgive us, Panginoon, sa mga nagawa namin pagkukulang, Panginoon, sa inyo, sa mga nagawa namin pagkasalanan, Panginoon, at pag-neglect namin, Panginoon, sa inyong love, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. And this time, Panginoon, asking you, Panginoon, to lead us, Panginoon, this day, Panginoon. Na kayo po ang maging sentro, Panginoon, ng worship service na ito at ng araw ito, Panginoon. Cleanse us, Panginoon. Give us a clean heart, Panginoon, and mind, Panginoon. Nang saging, Panginoon, na maipasok po namin, Panginoon, ang iyong mga salita sa aming puso at isipan, Panginoon. Nang saging, Panginoon, ay may-apply po namin ito sa aming mga buhay, Panginoon. Give us your wisdom, Panginoon, and understanding, Panginoon. Kailangan po ang aming may task ngayong araw, Panginoon. This is all I pray, Panginoon. In Jesus' mighty name. Amen. So, amen. And ating i-continue ang ating pag-awit sa ating Panginoon. Hinihiling ko po ang bawat isa na kunin po natin ang ating hymnals. And turn po natin sa page 58. Revive us again. Page 58 po. 5-8.
makabasa. This time, hinihingi ko po kay Pastor. And so good morning, itlog. Ikat, itingal maysa. Basta kayon. Yaman tayo kinayapo Diyos, di patuloy nga panagtarabay na latag iti tumunggal maysa. Tuloy nga panangipakita iti panagayat na. Kaya tagyaman tayo, damanin kita nga nagpintas nga daw iti Domingo nga may tayo tingin kisasaw na kasama tayo at fellowship. Idawat ko ti panagtakder tayo. Kaya nga tayo iti Bible tayo, kaya kung nakatan tayo iti Matthew chapter 28 verse 18 hinggang iti verse 20. Basahin iti verse 18, And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Kararag tayo apog yaman kami. Iti apo pan nakaipasam ya apo iti sasaw.
Apo idawat mi nga si kaapo iti manglukat iti puso ken tanom. Tapno apo dagiti kayat mo apo nga ipaawat kada kami itat nga bigat kaya't maimula apo iti diak mi. Dawat mi nga sikat tumulong kinyak kas apo kasabaptis sa ulo. Dito apo ti dawat mi tinagan ni apo mi nga Jesus. Amen. Balin tayo iti agtugaw now ti title tayo ket don't forget. Para kada gijay padak nga adults yan title by line. Normal, iti may isang taong nga adda ti malipatan tayo. Alright, no. Dagito young people siguro, adda siguro matan malipatan nyo, anyan, no. Duma. Ngayon dagitay adults, yan, adda dagiti banbanag nga malipatan tayo. For example, dagitay agtumarti agas da, ket malipatan dan nga, ay, tiyempo gaya man nga, agtumarak ti agas. Di ba? Winusahan, ket naganan, tiyempo nga aramidem kuman, iti may isang nga banag ngem naganan nalipatan. Kada, iti may isang napasamak, aglalo kat may saak, mat nga no daduma, kat nalaingat nga mangsutil. Kada, iti may isang nga text nga naawat ni Mrs. EJ Messenger, kurang ket ma'am, itata iti last day iti national ID registration para katigiti ubing. Ma'am, urgent day to, mapangkayon, kaya naganan, i-register yun digiti ubing yo. So, ni Mrs., nakita na dyan message, iti may isang nakagawad, iti barangay mi. So, intayon, aliston. So, napan kami nagdamdamag, taday dyan message, kat medyo na clear. Apay, imbaga na la, nga itata itilas, han na imbaga no, ayan na nga lugar. Han na imbaga no, anya ti masapol. So, napan kami nagdamdamag, kadagiti nakapanin, nagpa-register. So, sagana mi amin na yan, nga masapol, ket yan na ti venue, kunak ti kano barangay hall. So, napan kami di barangay hall, awan tao. Nag-message na kin ni Mrs. ket 12:11. Iti registration, half day. So, ni Mrs. Anyamot ni kagawa din. Una na. So, sa umatsutilen. But, siguro, nalipatan na. Yeah. Well, no, nalagip na, pero naladawin, nalpasen di registration. So, marot nga di ko nada, it is better late. Yeah. It is better late than never. But, iti pagtutuntungan tayo itatakit don't forget. No kitain tayo kakabsat iti Matthew chapter 28 verse 18 hingga iti verse 20. Now deto iti mandik ni Kristo nga kunana nga go ye into all the world and preach the gospel. Go kunana ni Kristo. Anya nga rod itihan tayo dapat nga malipatan ato dagiti banbanag nga dapat nga tayo malipatan iti Christian life tayo. Ngem anya dagijay pinaka nga haan tayo dapat nga malipatan. Number 1, ket dayjay adda iti maymaysa nga Dios tayo. Nya. Deta nga Dios ket bubuoen iti talo nga persona. Nya. Ni God the Father, ni God the Son, and the Holy Spirit. Makita tayo deta ijay book of 1 John nga kunana there are 3 that beareth record in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and these 3 are one. Awan ti makitam jay Bible nga word nga Trinity, oray buklatem cover to cover, awan makitam nga word nga Trinity. Anya nga ron ti makitam? They are 3 in 1. Okay? Ijay nga naala, dayjay word nga Trinity. Tri-unity. Talo nga persona, they are united and they are as one God. Now, dayjay ti kunanay di Bible. Ada ti may isang nga Diyos tayo, ket data nga Diyos, ada iti talo nga persona na. Then, we have only one good foundation. Iti Christian life tayo. Iti na Christian one nga panagbiag tayo.
Adati parable ijay Bible nga kunana nga dati duwa nga tao. Si maysa nga tao, he build his house upon the sand. Yeah? Dati met maysa, he build his house upon the rock, and that rock kunana was Christ. The foundation of our Christian life, yeah? Ket ni Kristo isulaeng iti maysa nga nasaya at nga pundasyon. Apay, no iti pundasyon iti na Kristyanuan nga panagbiag mo ket babaen iti logic iti maysa nga tao ag fail dayta apay. Iti kapanunutan iti maysa nga tao ket limited. Okay? Ngem ti kapanunutan ni Apo Diyos kunana it is unlimited. Isu nga no iti Christian life tayo, iti belief tayo, iti standard tayo is based on God. Mayak iti pagbanagan tayo. Ngem data ket no based iti logic ken kapanunutan iti maysa nga tao. Dumteng ti tiempo ag fail dayta. No iti foundation mo is based upon emotion. Kunana di Bible, aba, mag-ingat ka. Apay, kunana ni Jeremiah, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. At dagiti tao nga gaputi sobra nga panagayat dakit handa nga makapanunot iti nasayaa. Ada iti maysa nga balasang part iti London, tatakbuhan niya itinaganap. Nagpintas na balasang, kunada, makita pa ilaing kat malab at first sight kan, na in love, dito maysa nga balasang, iti maysa nga lakay. So gapon ni nanang, kat kunana nga sobra ti panagayat ko, dito nga anak ko arami, iti amin, takmo ditag katuluyan kan dito nga lakay. Ni babae, talagang lab na mot ni lakay, dahil matlakay lab na mot dahil ti babae. Kunada ka dito ikat agpaypayso ken pudpud no nga ayat. Ti inaramid ni nanang inlemming na DJ anak na. Jay atik iti balay. Without the shed of light. Ti kakadwa na ijay ko bao kada ipes. For more than 30 years. Ada ijay atik iti balay da. Apay, gaputa DJ kunana ni nanang nang ay ayatek deti nga anak ko kat tapnuhan nga agful ka DJ nga tao aramidek detoy. Now no da duman iti foundation iti Christian life mo ket babaen ti emotion. Oh, nagpinuntas DJ ko miyembro DJ baptist nagguwapo mapanak mo. Ang delikado diyay. Apay ag-fail tekra. Nawan laing nga day ti may nga Diyos tayo. Han laing nga day ti may nga foundation. No diket di adda iti maysa nga dalan iti pannakaisalakan. Kunana ni Kristo, I am the way. Hana nga imbaga nga maysa kadagiti dalan haan. Kunana jay Ilocano syakti dalan ti pudno ken ti biag. Awan makapanken ni Ama, nuhan nga magna kanya. Han nga imbaga ni Kristo nga, siya kadagiti dalan. Sa ibig sabihin, adu, nukwa iti dalan. Kung nadagiti dado mabalin ka nga may salakan iti tao by faith. No, nakatungtong ka, no napagas mo tinakitungtong iti tao nga dagitay mangibagbaga nga they are Pentecostals kunada. Adu ti klase ti panakaisalakan. Ada kano maisalakan by faith. Apay. Yanailan sa Cruz iti Calvario, awan good works na. Nailan sa nga di Cruz iti Calvario, ayati naramid na namati. Okay, naisalakan. Kunada, mabalin kanumat nga maisalakan iti tao, babaen iti pamati, ken babaen iti aramid. So, nagduwan. Mabalin kanumat nga maisalakan iti tao, babaen iti good works. Ngem kunana jay Bible, there is only one way. Deta ket ni Kristo. Kunana, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Dejay dagiti dapat kumanga hantay nga malipatan. Ada ti may nga Diyos tayo. Ada iti may nga nasaya at nga pundasyon.
Iti na Kristyanuan nga panagbiag tayo, ket adda iti may sa nga dalan, iti pan nakaisalakan, nga naisurat iti Biblia. Now, the question, managlilipat ka kadito. Diba? Dati, game nga mangpabus iti memory ka, no? Dati, i-flip mo di card. Diba? I-flip mo di card, kung naman dito ket letter A, tapos naka-add, adu nga card. Dito katingtingaan ket letter A, di mo to amon no yan nanan, di mo onan nga letter A yan. Amo, yamat na siya kumatiagay ayam tikas jay, pindotek jay. In mo na, sa ko pindoten namin. Kasi kayo siguro la. Kitain nyo man, din pabata tayo, nga medyo managlilipat mo. Duma. Ngam ko na, anya pastor, iti dapat nga haan kumit nga malipatan, iti na Kristyanuan nga panagbiag ko. No dagitoy ket malipatan tayo, iti na Kristyanuan nga panagbiag tayo, maawan kanyam jay ragsak, iti pan nakaisalakan. Maawan kanyam jay ragsak, iti naganan, iti Christian life mo. Number one, nga dapat nga haan ko nga malipatan. Kas may nga Kristiyano is the joy of being a Christian. Amo yun na panunutek iti napalabas, iti panagbiag ko, iti syakit young people, maragragsakan na. Abay, malagit ko dagiti banbanag nga aramiden mi idi. Ijay ayan mi, ket ada kami jay sentro, so magmagna kami, mapan kami jay murdong ti. Medyo murdong ti Pilipinas, kung ako nata, igit ti baybay garot. So, idi nga nagbisita ni Mrs. Ijay, kung nakinya na kayat mo nga makita ti murdong ti Pilipinas, kung uwin so, napan kami igit ti baybay. Dahil nagit murdong ti Pilipinas, detan, nga taga, kunan mo na. Okay? So, may pag-pre-pray kumet nga ano adan to ti panawin ket kayat ko nga makapanjay Babuyan Island. So kayat ko nga mapanjay talaga nga murdong di Pilipinas. So, nuhan ko mga nag-COVID nakadanon na ijayen. Tadagi miyembro mi ijay Claveria Baptist Church. Kayat ko na pastor umay kando. Manot pagmasahik awan pastor. May kalaing. So dagi jay mangalap. Mapanday jay Babuyan Island, ket mapandag kalap ijay, mapanday jay may sa isla ag camping da ijay. Ket kunak sige, sumurot na to man. Dahil naman barbareng aron maawan kumat kubilin dat mo. Kapanak men. Okay, now anya tihang ko dapat libanan pastor, the joy of being a Christian. Tano malipatan di jay, mapukaw da jay ragsak tina na Kristyanuan nga panagbiag mo. Okay? Kunana ni King David in Psalm chapter 51 verse 10 to 12, kunana, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not the Holy Spirit from me. Verse 12, restore unto me the joy of my salvation, and uphold me with thy free spirit. There is a time in the life of King David, nakarami isuna iti basol. Iti ited kanyang day tanga basol, ket he will mimic the joy of your Christian life. So katan na iti peke. Okay? Iso nga kitaan niyo. Dagijay tattao nga makalipat iti pudpudno nga ragsak. Anya timbang sukat sa bali nga paka-excitanda. Okay? Ni King David han nga nalipatan. Anya nga rin tinapasama kini King David. Gamin ni King David nagbasol isuna. The joy of Christian life na napukaw. Apay gapo iti basol. Nakakita ti may nga napintas nga babae ag digdigos. So imuli ijay tower iti palasyo, kimita ijay baba, nakita na ni Bathsheba.
And so ni King David, nagkaroon iti lust of the flesh. Kat kuna na sinuday nga babae, ayaban yung man taumay ditoy. And that time, napan ni Satan na si Jai, kat DJ Joy, iti na Kristyanuan nga panagbiag ni King David, tinapatan na. Iti ragsak nga napisikalan. Isong ano iti may isang nga Kristiyano kat malipatam dahil ragsak nga inted ni Apo Diyos kanyam. Idi nga sikaket na isalakan, mayaw awan daytang nga ragsak. Imbag ta ni King David kunana, adalat ta ijay ayan iti panunot na kunana malagip ko, naragragsak gayam iti life, iti maysa nga Kristiyano. Ngam ti Madina akot na panimun una ti bason. Saan napalagipan? Malagip yo, jay istorya iti prodigal son. Nagragsak day jay life na, ijay family na. Ngayon ko na nakayat ko nga maadaan ti bukbukot mo't kan sabsabali nga ragsak. So kunana ni tatang na, Father, give me the portion of good that falleth for me. Day jay manak tatang tidmon. And kunana napan iti far country and he spent his money in riotous living. Dahil ti kunana, one day millionaire. Jaragsak na ijay balayda. Tinapatan ni Satanas ragsak nga na inlubungan. Ngimidin nga agrigrigat isuna kunana malagip ko gayam. Dahil ragsak ijay balay mi kaduak ni tatang kininanang ko kaduak ti kabsat ko. Masaya at itikan kanin mi. Iso nga kakabsat, haan tayo kuma nga liplipatan dayjay ragsak iti Christian life tayo. Kuna na ni King David, Lord, restore unto me the joy of my salvation. At dati kanta tiuping ako na nga, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ragsak iti Christian life can exciting Christian life. Idi tungunggal may isang nga Kristiyano. Nagbalin tayo nga napod mo. Kaya niya po Diyos. Number one, nga di tayo kumaliplipatan ka. The joy of my Christian life. Habang ngayon enjoy tayo, dahil biyag tayo dito'y lubong. Habang enjoy tayo iti Christian life tayo at dadagiti banbanag nga haan tayo kumamot nga malipatan. Number one manon is the mandate of Christ to every believer. Pastor anya dito, kunana in Jesus came and speak unto them in Matthew chapter 28 verse 18. Kunana all power is given unto me in heaven and in earth. All authority is given unto me in heaven and in earth. Kunana therefore dahil ti kunana, ikang kayo met. Ipatulod kayo. Dahil ti kunana. Iti tao nga adda ti authority na isulaing iti makaaramid, iti maysa nga banag. Kadayjay nga ayan ti jurisdiction na. Dayjay ti kinapudno. For example, ni Kapitan dito'y naganan. Ni Kapitan dito'y Payumpok Norte-Weste, iti laeng jurisdiction dayjay authority na is dito'y Payumpok Norte-Weste. Hanapakpaki alaman di tabangir. Hana nga mabalin nga ibaga nga. Siyak ti Kapitan ti Norte-Weste katkwa. Ikan yuman ti plant box dita igid nga mapan ijay nga na ijay. Hana mabalin nga arami din di jay. Abay, ito'y laeng. Ni Kristo, talaga nga in-clear na nga kuna na kadagitoy nga apostol. All authority, all power is given unto me in heaven and in earth. Amin kuna na sakupin ti authority therefore. Kuna na. Go ye therefore and teach all nation. Now ti kuna na ni Kristo. Mapan kayo nga road and teach all nation. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world.
Amen. DJ ket mandate ni Kristo iti maysa ken maysa nga Kristiyano. Bilin ni Kristo kinyak dijay. So dapat hangkong nga malipatan dijay. Nakakita kayong ti tao nga binilin mo ngem nalipatan na. Sino dito iti kunada anak ko? Mapankan jay market, kastoy ti gatangen. Kung nag-awit ka, sabali ti kinatang mo. Kunada, sabali ka no, nung iti lalaki, ket mapan nag-shopping. Iti babae, inggana asin. Mapanunot na amin. Kanya, no kunana ni Mrs. Gumatang ka ti kastoy. Tinbaga na itatang agatangit, timawag tay bigat kunana. Hello, anyat aparamidan. So nagtundong kami ko na kinya na anyat gatangi. Itlog. So nga ijay yan ti tricycle ko adda ti talo nga tray iti itlog. Dumagasak to dya sa nuan, kataan nyo man di kinarawit mi ti itlog ya. O, talo tray to dya gatangi kon itlog. So, sabsabali gamin ti panunot ti gijay anak ko. No agsida kami ti parya nga may kan iti itlog. Ti bumayan nyo puted-puteden yo. Di ba? Ngem da kami no agsida kami iti itlog nga dati parya na ti panunot met ni divine kat sabsabali. Kaliyem jay unig ti parya. Sa kabukbukan ti itlog yung unig na. Sa kaiprito. O gasong man. Tapno to no pinisi-pisim. Jay itlog adi jiteng nga. O gasong man ti panonot na di anak ko nga batit. So, gumatang ka ti itlog, gumatang ka ti ice cream, ken gumatang ka ti buns. Talulab. Ito no makaawid na ka siyempre, di jay ti imbagada, di isuki gatangi. Kunadan to ti kapay, gimatang ti kastoy. Di mo tinig nga imbaga, ano niya timbagayo, aga di iso iti gatangi. Okay, now, jay mandate ni Kristo. Tilay, ti tumunggal may isang nga Kristiyano. Antayo pumalipipatan tayo. Dati pagkakataon tayo muna na i-share mo dahil jay gospel. I-share mo dahil jay palagayat ni Kristo. So, number 1, nga dapat nga tayo lipatan dahil jay joy, iti na Kristiyano nga panagbiag tayo. Dahil jay mandate ni Kristo to preach the gospel. And number 3, the promise of Christ. Pastor, anya deta promise na. Una na, for I am not ashamed. Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe, to the Jew first and also to the Greeks. The promise of Christ, ket dagiti tattao kunana nga mamati, maisalakan da. And that salvation kunana, it is the power of God kunana DJ Greek word na dunamis, ibig sabihin dinamita. So the impact kunana of the salvation in the life of man, dakkel haan lang nga nagbasit. Okay? Apay, tanong iti maysa nga tao ket maisalakan. 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ, he is a new creator. Therefore if any man be in Christ, he is a new creator. All things are passed away. Behold, all things are become new. Mabalbaliwan niya iti biyag, iti maysa nga Kristiyano, maysa nga tao no isuna ket insalakan ni Apo Dios.
Iso ano kita ket ada iti change iti life dagiti anak ni Apo Dios. Hanlaeng nga dijay no di ket dihaan tayo kuma liplipatan dijay panagayat ni Apo Dios kanya tayo. Ni Apo Dios ket ay ayaten na tayo. Haan tayo kuma us-usaren dijay word nga inayatnak ni Apo Dios saan? Detang nga word kas us-usaren dagijay tao na backslider. Inayatnak ni Apo Dios nga linipat lakon. Diba? Han mo kumamot ibaga nga ay hamo kumamot ibaga nga ayaten nakto ni Apo Dios saan? Iti usaren tayo kumang word to express the love of God kinya tayo kunam ket ay ayaten nak ni Apo Dios. Present tense. Apay. No kunam ay ayaten nak ni Apo Dios ay ayaten na kaitata. Ton biga ay ayaten nak ni Apo Dios kunam je panagayat gamin ni Apo Dios tuloy-tuloy. No kasano ti panangayat ni Apo Dios kanyang tata. Isunto metlaing tunno bigat. Takuna na jay Bible ni Apo Dios is the same yesterday, today, and forever. Haan nagbalbaliw dayta nga panagayat ni Apo Dios. So ako na John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish but have everlasting life. Diya panagayat ni Apo Dios kanya midi. Agtultuloy data ingana itata, ingana ti masangwanan, agtultuloy data. Now DJ kumakakabsat itihan tayo nga malipatan. Ket no dungteng iti time nga malipatam dadya panagayat ni Apo Dios kinyam. Ditameten nga time nga umay ni Satanas kinyam ket kunana ba ikan ka iti napinpintas nya ken mas mariknam nga panagayat. Amoyo ba no apay nga adu iti tao nga rebelde? Amoyo ba no apay nga adu iti tao nga mas kay kayat da ijay ayan iti barkada da kaysa ag-awit ijay balay da? Apay. In pramisan da ijay barkada da nga kunada. Ah, sige may kadtoy tanggap da kanito. Ada iti ag-asawa kaya na-invite na dahil asawa ng lalaki kaya't napanda ti church. Idi nga napanda ijay church. Amo yung matan first time visitor. Idi nga madaba nga pre-preach ni pastor ket parmi nga nag-green jay cellphone na. So jay asawa na ket inungtan na isuna. Amin nga tattao ket kinita na isuna. Habang arumar day jay church, agong ungat day jay asawa na kat kuna na anya mo to. Inak man lang agbarteken. So, napan nagbartek? Hindi nga napan ijay beer house. Natabik na jay buti ti arak. Imasidig day jay waiter, kuna na day jay lalaki. Ma'am, sorry, jakin ranta, kuna na jay waiter. Haan okay lang sir, sakto nga tapos. Tap mo feel at home ka. Ikangkang ti extra nga beer mo. Basa man. Kuna na day jay lalaki hanin nga nagsubli jay church ngin inaldawin. Napan nag beer house apay. Feel at home ijay. Nung may isa nga Kristiyano ket malipatam jay panagayat ni Apo Dios kinyam ni Satanas ijayaan na pa iti maysa nga banag ket kunana okay ited ko kanyam daytoy tapno malipatam. Napatas ko, tihan nga nag-church ng muyo ba? Idiin nga nalpasnak nga na baptize, grade 6. So, peke nga baptism, peke nga salvation, at hang kumatpay amo, yeah, no. And, kan na yun nakili nga makmapanti church. Grade 6 to 4th year, hanak nga nagsubli ti church. Oray maysa, laking haanak nga nagsubli.
Iti nga hanak nga napanin iti Sunday, may kadwa nga Sunday, medyo kasla, dapain ko. May katlo nga Sunday, siyempre, mas pumuspustol, dibain ko. Ay siyempre, adado nga Sunday, jay liwat ko. Ingganan nga bumay-bayag, nasanay na akon. Nga iti Sunday, hanak nga mapanji church. No, ada iti fellowship, ada iti activity, ada iti Christmas program, when naglalaop ti church, hanak nga mapan. Takunak ijay bagib, mabainak, tapakaipagada nga sanak laing mapanod at fellowship. Hanggang nag-graduate na ko niti 4th year, hang ko ang mono kasanoken apay nga napanak nag-church. Ngimitatan amok trabaho ni Apo Diyos Tajay, napanak nag-church. And from that time, haana kon nakalipa nga mapan nag-church ini. Ganan nga simrega kiti Bible College, ingganan nga nagpastora. Nauhan tayo kumalipatan kakabsat. Nga ni Apo Diyos ket ay ayaten na tayo, iso nga inikan na tayo itiragsa. Iti na Kristyanuan nga panagbiag tayo. Ni Apo Diyos ket ay ayaten na tayo, iso nga inikan na tayo iti Monday to share the gospel of Christ. Apay, tano dayjay kapanunutam, dayjay laing mo, ket imulmulam laing di tabagim. Dumting iti tiyempo malipatam dayta. Dumting iti tiyempo mapukaw dayta, nuhaan mo nga i-exercise. Iso nga kunana ni Kristo, aba, tapno mas umado dagiti anak ko, tapno mas lumawa niya. Iti kapanunutan, dagitoy nga Kristiyano, ikakman iti trabaho da. Ikakman iti mandato isuda, that they will go and preach my gospel. Anya iti promise na no sinno dagiti mamati maisalakan da, iti promise na met kinyam, kas may nga Kristiyano, ket dayjay napuspos nga biyag, babaen iti ragsakken panagaya. Ket no araramidem dagijay nga bilin ni Kristo iti promise na kanyam blessings in life. Kunana di Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Di all these things day tahaan laeng nga no dadto mahaan laeng nga need iti may isang nga tao, one pay. Ited na apay blessing dayjay, unmerited favor dayjay. Okay? Masapol mo ba ti cellphone? Saan? Anya nga rod want laang dayjay. Dito kay ununa na nga tiyempo, agbiag da nga awan cellphone na. Si katatan no, ka nga maka-charge, talubat pa cellphone mo, kasi natata, awan kuryente, no nalubat mo yung cellphone mo, problemado ka. No awan load mo, kasi lati tao, matayin. Ni Brian, no awan load na, problemado. Kuna na kanya, kit papapasaan na kumahan. Tinglaeng. Anya aramidem. Agim elak. Dasim man dayta. Katawa ako daduma. Kan kanayon nga, daka mo no apay ka isulat ta nga isu tirang na. Haan nga ngumato. Kuna na kanya suruan na man, sige ipadarup mo ingga na jay tower. Kuna mo nya katawa no daduma. But no faithful ka ken ni Apo Dios. Ited na. Dagiti masapon mo. No daduma ited na pay itiwan mo. Dagiti luxurious life nga ko. Hantayo magkat-need diyay, ngem ited ni Apo Diyos dayjay. Dayjay sobra. Okay? Iti inaldaw-aldaw. Nga mausar ken panagbiag tayo, want dayjayen. Okay? So kunana kakabsat, iti promise ni Apo Diyos kadagiti tao nga haanpay nga naisalakan, He promised them salvation. And He promised them the joy. Ya, iti Christian life na maisalakan da. Promise na kinya namot, ken ka, nga may isang Kristiyano nag-faithful ka kunana, iti ited kumat kanya. Blessing, ken na ito. Apay di ka maragsakan, no deta nga biyag mo, ket mausar, tapno jay biyag iti may isang nga tao, ket
mas promugreso ken mabalbaliwan. Ada iti maysa nga makirarangking itata ijay eskwela ang damisis. Estudyante na iditi grade 6. Kat ko na kanya, among na makikita ni nalipatak kinaganda. Nagragsak, dagiti ko na. Taamok, may saak, ang nagbalin nga parte iti biyag na. Tapno maabot na detang kasasal. Now, dagito'y adults, amok naragsak kayo nung makikita kayo, dagito'y young people itata. Dagito'y young people, they are using their life, their talents, gift. Tapno isuro manin dagito'y ubing nagragsak, makikita, isuda ko na nga nagmayat dati may anyo, aya. Hindi, gisuro-suro da, ijay, yanda. Ijay hasyendada, ijay. Ijay sirsirok ti. Anya dagiyay kay kayo hindi ka nagtatayagan mahuga ni. Hindi ko nag-shift da kay kayat da kano ti fruit bearing trees pandayay sirok ti mangga. Agaso man datada idi di ba? So tata dito yan. Oh, gasan niyo man nagmayata. Iso nga mo kat nagmayat matan dagito so sarenda daytoy talent, daytoy gift nya nga inted niya po Dios kinya da tapno dagitoy nga ubing. Tumakkel da. Nga nasaya. Sapay ko makakabsat, itibiyag tayo, o sarin tayo para kanya ako. Saan tayo kung mga liplipatan? Nga ni Apo Diyos ay ayaten na tayo, kayak na. Nga iti Christian life tayo, agbalin nga naragsak, ken agbalin nga nabunga. Idawat ko, panagtakder tayo, kitapang tayo, panagtakder. Ipudyaman kami. Iti Apo, panangipalagip mo manin Apo kada kami. Iti panagayat mo. Iti panangipalagip mo manin Apo kada kami, nga sikalaing Apo iti Diyos. Diyos nga managayat ket pagserserbihan mo. Agyaman kami Apo, iti panangisalakan mo Apo kada kami. Iti na Christian one Apo nga panagbiag nga inted mo Apo kada kami, agyaman kami. Iti ragsak Apo, ngainted mo Apo, iti puso, ken panunot, iti tumunggal may sa nga anak mo Apo, dakkel Apo, iti panagyaman. Ken kas anak mo idawdawat mingarod Apo itata. Nga sapay kumasi kalata Apo, iti mangted kada kami, iti sirib ken laing. Iti puso mi Apo, ket sagidem. Ngagbalin Apo nga bendisyon, kadagiti tattao nga daytay lawlaw mi. Nga mangiwaragawag Apo iti sasaon, ken daytoy nga iglesia, Bayukpok Baptist Church, bendisyon na. Usarin Apo dito yung iglesia. Nagbalin Apo nga sila. Dito yung lugar. Ken kadagiti tao Apo na makakikita Apo kadito. Agyaman kami. Kinasayaan mo Apo kada kami. Dito Apo idawat mi. Tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Papalin tayo di agtugaw. Agkang tatay pa iti mesa. Sa tayo pagmapahal. Iti Lord Supper tayo. Itakdakabigan. Okay, so thank you Pastor. Pati mensahe ken reminder ket antayong garod ko nga isukatan di ba iti first love tayo which is ni Apo na ang nagtutuloy tayo laang yung kausap iti kingdom na and this time hinihiling ko po ang bawat isa at tayo po ay tumayo at ating pong ulit kunin ang ating hymnals at i-turn po natin sa page 106 in the garden.
tayo, iti Lord Supper tayo itatang bigar kakabsat, agyaman tayo kiniapo Diyos na nangited, kasing ordinansa, iti iglesia na, tapno lagipen tayo, iti panagayat, niya po tayo na Jesus kada tayo, lagipen tayo, iti sakripisyo na, iti krus, iti kalbaryo, tapno madaan tayo, iti dalan, iti pan na kayo sa lakan. Nawatik man, kani Brother John, kani Brother Uli, tapos man, day kay bread, kan day kay juice, so ay mo na, day kay bread, kaya sarunwen, at juice, ket no makaalan to amin ang kakabsat, iti tumunggal maysa, dawat kunto iti panagkapder tayo amin. Kaya mapantayon to, iti personal, nga panagkararag, pakawan tayo, dagiti basol, ngayon tayo na aramidan, tapno maikari tayo, nga makipag-participate katetoy nga ordinansa iti iglesia na. Kaya kumanen nga ipalagi, padating ordinansa iti iglesia, para laeng kadagiti miyembro, iti payupok, Baptist Fellowship. So nakaalan iti amin kakabsat, dawat ko ti panagtakder tayo, kaya tumapan tayo iti panagkarara. Kararag tayo, apo giyaman kami, iti kinasayaan mo. Agyaman kami, apo, iti panagayat mo, iti panangisalakan, enter mo, apo, kan maysa. Apo, itatang ka nito, kaya tumasitig kami, apo, iti trono. Dawat mi, apo, iti panangpakawan mo, kadagiti basol, apo, ngay kami na aramitan. Dinisem, puso, apo, iti tumungkal maysa, kadagiti basbaso ni kami na aramitan. Ket dati nga aramin ni si kalata po iti may daydayan. Dati ako kinawat ni tinagan niya po nga Jesus. May surat iti 1 Corinthians kunana iti dayday nga rabi ket ni Kristo kunana, and when he had given thanks, he brake it and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." Ikanin tayo. After the same manner, also he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me." Ilamin tayo, kapsa. Kararag tayo, apo, alaman ka. Iti apo panagayat mo kada kami. Ket imay ka apo in sakripisyong iti biyag mo. Tapno apo maadaan kami iti panagrisalakan. Apo agyaman kami. Ken apo iday tayo tinagan. Ket deto'y apo karong nga biyag na Kristyanuan apo nga biyag na inted mo apo kada kami. Sika apo iti tumulong kada kami.
nga usaren mi Apo detoy nga agarami kadagiti pagayatam ken Apo pakaiday-dayawa. Idawat mi Apo nga detoy nga biyag ken usaren mi lakta ako para kanya. Ken detoy nga Iglesia Bayukpok Baptist Church. Si kalagta Apo iti mangtarabay ken magiday-dayaw. Detoy Apo ti idawat mi. Tinagan niya po may nga Jesus. Amen. Kaya bantay Diyos ang leader tayo kakapsat, nagpakantay iti mesa, sa tayon to ala ay medyo offering tayo itatagpitan. And so this time, atin naman po ibalik ang ating biyaya, mga biyaya sa ating Panginoon, and hinihiling ko po kay Sister Elara na ibasa ang ating offertory plate. This time, hinihiling ko po kay Brother Ronnie to lead us Thanksgiving and closing prayer. Let's pray. Oh, Jesus and precious God, we thank you for this Lord's Day once again, Lord. Thank you, Lord, for enabling us. Thank you for all the blessings that you put to us the last week as this new week, oh Lord. Always be with us, guide us, protect us, and wherever we go, Lord, thou be our guide. Lord, we thank of all our brothers and sisters who are not amongst us this very day, Lord, wherever they are, oh Lord God, be with them, and that we may bring them to us, safe and sound, Lord. Lord, we thank you for the message that Lord, the pastor today. Help us, O Lord, to share your words to others. We thank you, Lord, for the young people administering again, Lord, yesterday, rather, Lord, teaching of the children, Lord. May you continue to give them, Lord, wisdom and knowledge, that your words will be scattered around the world. Lord, we always give you praise, glory, and honor, and all this through Christ Jesus, His name. Ayan, may forget not nga ro, dagiti promise kanya tayo nga po, kasi tamat tanong tultuloy tayo mga mabless. And tatamot, tayo alam nagit nga tayo, and turn to page 59, and let's all sing, there shall be showers of blessing. Showers of blessing,
So, pagpalang umaga po sa ating lahat. Sunday po, talagang